It's okay. Hindi ko masahin pa. Bye guys. Tuan na mo. Bye. Dali man isa. Masahin ko. Sorry na. Ay, kabog na sa hangin. Sa akong dughan. Sa bigat sa akong dughan ang abot na sa hangin. Ako dyan isa dahil sa danan Moy tawo. Malaing tawo. Gamay rin ron. Nag-strike dahil gamay rin pasayro. Is that true? Is that true? True. Asang tamiksit. Dato tamiksit. Diri na lang pa guys. Asa man eh? Para dalo. Ay, wak man gana isa di ay kubaan ko at hindi na ko kagawa. Ano na ibilin? Natagamit 41 minutes. Ibilin ka no. Nagamit nila. Nakay mo sakay. Pagawas na ko guys. Gawas na ta. Balik ta are. Wala ko maghapit-hapit kay nahadlot ko. Wala ko isakyan. Ay my gosh. Ay my goodness. Simbahan guys, oh. Simbahan na po. So, hinay lang at tirangis. Baris. Rajit ka agi. Bathroom. So, mag-strike na hapit. Oh, close na sila, oh. Close na. Ay, ikaw. Kita ko ba? At pare. Ay, hindi po sila ice cream daan eh. Ay, naikot na sa ice cream. Aglaag lang ka guys. Aglaag. Bahan. Wala bang napuntaan ni Dapet? Going up guys. Palit ko something to eat. Palit ko something to eat. Ha? Close na? Ako kadi ay. Samay something na to eat. Something to eat. Ari na ko ni balik. Hindi ka po makaon. Ay, kalami. Ano ito? Baliton, ha? So, ay, cookies. Cookies man. Carrot cake. Cake. Hello. I'm just looking for something to eat. Ambot. Bukas sabot. Ambot ka. Bukas sabot. Gamay na sila tinda. Sa may itong palitunan. Sila ice cream di ay. Ano may lami. 420 ang isa.
chocolate. Kami baka pa ng ice cream. Hilo. 2, 4, 6, 8, 10. How much chocolate? This one. How much 10 pieces? How much the one? One? Yeah, 1 pack. It's about 80 cents, and this €1. It's 18 per kilo. 18 per kilo. Yeah. How about if I take all of that 10 pieces? Pwede. This one. Alright. And try. And na chocolate ka. Hana na palit. Pindi lang. Palit ko daghan 10 pieces. Wow, lang sa kapag na. So ayan. At ang namnamon. Namnamon. It's €8. Okay. Do you need a plastic bag? I have here. Yes, please. €8.10. No problem. Thank you. Okay. Lami, baka na ilang ice cream. Ito. Ginseng dahil lang plastic. Karesto. Do you have 10? Do you have? Oh my gosh. Wah, ako na 10. Bye! Karesto. Palit na ko. Palit na ko. Tapos ka na Marco. 3 hours later.